এইবাৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে অতি ভাল ফল দেখুৱালে। লগে লগে ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ ফালৰ পৰা অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে EVM কেলেংকাৰী। EVMৰ বাবে বিজেপি ভালকৈ জিকিলে। এই কথা আমি কোৱা নাই, পূৰ্বে কোৱাৰ দৰেই পৰাস্ত হোৱাৰ পিছত ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ ফালৰ পৰা এই গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছে। ছত্তীশগড়ত কংগ্ৰেছ কিয় পৰাস্ত হ'ল? এক্সিট পলসমূহে ছত্তীশগড়ত কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ আহিব বুলি বাৰে বাৰে কোৱা স্বত্তেও শোচনীয়ভাৱে ছত্তীশগড়ত কংগ্ৰেছ আহিল। ৰাজস্থানত অনুৰূপ ঘটনাই সংঘটিত হ'ল। অশোক গেহলটৰ নেতৃত্বত চৰকাৰখনে যথেষ্ট কাম কৰাৰ পিছতো চৰকাৰৰ পতন ঘটিল। মধ্যপ্ৰদেশত শিৱৰাজ সিং চৌহানৰ নেতৃত্বাধীন বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ থকা স্বত্তেও কংগ্ৰেছে পৰাস্ত কৰিব নোৱাৰিলে। এইবোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচাৰি পোৱা নাই কংগ্ৰেছ নেতৃত্বই। ইয়াৰ বিপৰীতে সমগ্ৰ বিষয়ক লৈ বিশ্লেষণ আৰম্ভ কৰি দিছে বিজেপিয়ে। বিজেপিয়ে ভালকৈ জানে এই তিনি ৰাজ্যত কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে শক্তিশালী ৰূপত থিয় দিছিল বিজেপি। এই তিনিখন ৰাজ্যত সাংগঠনিক দিশ সাংঘাতিকভাৱে শক্তিশালী কৰি তুলিছিল বিজেপিয়ে। এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল, কোন ৰাজ্যত কিয় কংগ্ৰেছ হাৰিলে? ছত্তীশগড়ত কংগ্ৰেছ হাৰিল কিয়? ব্যাপক হাৰত দুৰ্নীতি সংঘটিত হৈছিল। কংগ্ৰেছৰ একাধিক মন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ আহিছিল। কয়লা কেলেংকাৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মহাদেৱ এপ কেলেংকাৰীলৈ দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ সংঘটিত হৈছিল। কেইবাটাও সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ। ভূপেশ বাঘেলৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ব্যাপক হাৰত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছিল। নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত সফল হৈছিল বিজেপি, যাৰ ফলত ভূপেশ বাঘেল চৰকাৰৰ পতন ঘটিল। ৰাজস্থানত কংগ্ৰেছ কিয় হাৰিল? মন্ত্ৰীসভাৰ বহুকেইজন সদস্য দুৰ্নীতিত নিমজ্জিত আছিল। ধৰ্ষণৰ একাধিক ঘটনা সংঘটিত হৈছিল। সাম্প্ৰদায়িকতাৰ ৰাজনীতি চলিছিল ৰাজস্থানত। ৰাজস্থানত বাৰে বাৰে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কানাইলাল নামৰ দৰ্জীজনৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰিছিল। কানাইলালৰ ডিঙি কৰ্তন কৰি কেনেকৈ ফেচবুকত পোষ্ট কৰা হৈছিল সেই বিষয়ে কৈ হিমন্ত বিশ্বই কৈছিল যে এনে ঘটনা অসমত সংঘটিত হ'লে 5 মিনিটৰ ভিতৰত হিচাপ কৰি দিয়া হ'লহেঁতেন। এনেবোৰ বক্তব্যই হিন্দুৰ ভোট একত্ৰিত কৰাত সহায় কৰিছিল বিজেপি। মধ্যপ্ৰদেশত কংগ্ৰেছ জিকিব নোৱাৰিলে কিয়? বিজেপিৰ হিতাধিকাৰ ৰাজনীতি সফল হৈছিল। কংগ্ৰেছৰ ৰণনীতি সম্পূৰ্ণ ভুল আছিল। মহিলাই বিশ্বাসত লৈছিল বিজেপি। নিৰ্বাচনী ফলাফলৰ অন্তত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে নাৰী শক্তিক বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে। নিৰ্বাচনী ফলাফলক লৈ জল্পনা কল্পনা চলি থকা অৱস্থাতে পুনৰ EVMৰ প্ৰসংগ উত্থাপন হৈছে। এইবাৰ EVMৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰিছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা সমাজবাদী পাৰ্টিৰ নেতা অখিলেশ যাদৱে। और आपको भी अमेरिका से सीखना चाहिए। अगर 1 महीना वोट डलता है तो 1 महीना काउंटिंग भी होती है। इसलिए अगर अमेरिका आज दुनिया में सबसे ताकतवर देश है और अगर वहाँ व्यवस्था बैलेट की पेपर की है तो कहीं ना कहीं हमें भी अपनाना चाहिए। और ये ज़रूरी नहीं है कि रिजल्ट 1 घंटे में आए, घंटा 2 घंटा 2 दिन 3 दिन। अगर अमेरिका जैसा देश 1 महीने इंतजार करता है, काउंटिंग कराता है, तो आपको किस बात की जल्दी है? এবাৰৰ বাবে বেলেটৰে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰক। EVMৰ প্ৰতি জনতাই বিশ্বাস হেৰুৱাইছে। दाबी शिवसेना उद्धव ठाकरे गुटे। जनादेश की बात होती है। 4 राज्यों में जनादेश आया है। तेलंगाना में अलग जनादेश है, 3 राज्यों में अलग है। बीजेपी को बड़ी जीत मिली है तो जनादेश का स्वागत करना चाहिए, चाहे जनादेश EVM का हो या और कुछ हो। लेकिन हम लोग हमेशा कहते हैं, लोगों के मन में शंका होती है हमेशा, ये कैसा मुमकिन हो गया, खास करके मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में। तो हम ये कहते हैं कि अगर ये लोगों के मन में शंका है तो एक बार शंका दूर कर दीजिए। एक चुनाव आप बैलेट पेपर पर लीजिए ना, एक चुनाव से, और लोगों के मन में जो शंका है दूर कर लीजिए।
हम एक चुनाव की बात करते हैं, एक चुनाव बैलेट पेपर पर लीजिए, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो। স্বাভাৱিকতে এই নিৰ্বাচনৰ পিছত বিজেপি উৎসাহিত আৰু খুব বেছি 3 মাহৰ পিছত অনুষ্ঠিত হ'ব লোকসভাৰ নিৰ্বাচন। বিজেপি নেতৃত্বই ভাবে তৃতীয়বাৰৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'বলৈ গৈ আছে নৰেন্দ্ৰ মোদী, কিন্তু বিৰোধী এই ক্ষেত্ৰত একমত নহয়। नरेंद्र मोदी जी खुद वहां पर चुनाव प्रचार कर रहे थे, कोई चुनावी चेहरा नहीं था, सीएम का चेहरा नहीं था, तो जनता ने उन पर विश्वास जताया, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथ ही साथ यही कहूंगी कि जो भी रिजल्ट्स आते हैं 2018 के रिजल्ट्स देख लीजिए, वो लोकसभा में कन्वर्ट नहीं होते हैं, जनता इंडिया के मुद्दों पर वोट करती है। तो हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि आने वाले समय में हम लोग फिर से इंडिया अलायंस एक साथ मिलकर एजेंडा तैयार करेगा, सीट शेयरिंग की चर्चा होगा और कैंपेनिंग की तैयारी करेंगे। নিৰ্বাচনী ফলাফলে প্ৰমাণ কৰিছে দেশত এতিয়া মোদীৰ ঢৌ। পুনৰ তৃতীয়বাৰৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব নৰেন্দ্ৰ মোদী। देश का मूड बहुत क्लियर हो गया है और मोदी जी का नेतृत्व में सबको ये मालूम हो चुका है कि 2024 का चुनाव मोदी जी के नेतृत्व को ही पूरा लोग सपोर्ट करेंगे और फिर से वो तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनेंगे। নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ পিছত আশাহত হোৱা নাই কংগ্ৰেছ। কংগ্ৰেছৰ দাবী বিধানসভা আৰু লোকসভা পৃথক, লোকসভাত ফলাফল সম্পূৰ্ণ পৃথক হ'ব। चुनाव जीत गया हम बधाई देते हैं, लेकिन राज्य का चुनाव अलग है, केंद्र का चुनाव अलग है, लोकसभा का चुनाव अलग है। प्रधानमंत्री को ये मैं याद दिलाना चाहता हूँ, 2018 में हम लोग तीनों राज्य जीता था, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। उसके बावजूद वही लोग भाजपा मोदी जी दोबारा सत्ता में आ गया। 2003 में जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान सारे हम हार गया था, लेकिन 4 में 6 महीना बाद हम लोग सत्ता में आए, यूपीए सत्ता में आया। तो विधानसभा के चुनाव के साथ लोकसभा का चुनाव का कोई संपर्क नहीं है। 5 साल पहले हम तीनों राज्य जीते थे, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, और इसके बाद लोकसभा में कांग्रेस हार गई थी। तो ये कोई पैमाना नहीं है लोकसभा के ये तीनों राज्यों में जीतना, क्योंकि वोटिंग पैटर्न बदल जाता लोगों का। इसलिए जो है किसी को बम नहीं होना चाहिए, किसी को अति प्रसन्नता नहीं होनी चाहिए, सबको देखना चाहिए कि राजनीति में ये होता रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनबी न्यूज।